नंबर 1 होम शॉपिंग बाजार नापतोल बचत बाजार। घर बैठे बैठे शॉपिंग का मजा। नापतोल आपके लिए आज लेकर आया है बिग होम का मिनी सिलाई मशीन और क्लासिक 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी। इस तरह के प्रोडक्ट की बाजार में कुल कीमत है 8,699 रूपए, मगर सिर्फ नापतोल बचत बाजार में आप इसे अपना बना सकते हैं सिर्फ 1,999 रूपए में। पूरे 77% की बचत। इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन में 2 स्पीड कंट्रोल है। इसकी स्पीड बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी। पैरों से स्पीड कंट्रोल करने के लिए इसमें पेडल भी दिया गया है। ये बैटरीज या अडेप्टर दोनों से चलती है। इसके साथ आपको मिलता है ये क्लासिक 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी, जिसमें शामिल है आकर्षक नेक पीस इयररिंग के साथ 4 खूबसूरत कड़े और ये स्टाइलिश ज्वेल वॉच आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगी। इस तरह के प्रोडक्ट की बाजार में कुल कीमत है 8,699 रूपए, मगर सिर्फ नापतोल बचत बाजार में आप इसे अपना बना सकते हैं सिर्फ 1,999 रूपए में। पूरी 77% की बचत। कॉल करें हमारे नंबरों पर। नापतोल किया क्या? कभी आंसू बन जाती है खबर, कभी किसी की खुशी बनती है खबर, कभी किसी की पथराई आंखों में उम्मीदों की किरण बनती है खबर, कभी बच्चे की मासूमियत तो कभी लजाती आंखें बनती है खबर। खबरें होती हैं परत दर परत खबर, खबर से बेखबर होना है एक खबर। खबर हर कहीं है जहां तक है आपकी नजर। The News Boulevard is brought to you by Aircel, your world of possibilities. Top SIM, मजबूती का भरोसा हमेशा। Hello and welcome to the News Boulevard. I am Saidul Khan. This is Swati Prakash Jha. Before we start off with the bulletin, a quick look at the headlines. The headlines are brought to you by Aircel. The Mahasau continues to be on the boil. Fresh violence in Haflong, 1 dead, 16 houses torched. Assam Assembly to discuss controversial land swap deal with Bangladesh tomorrow. Boro statehood demand intensifies. Press agitation on cards. Quick notice to Rajbongshis. Tinsukia boy makes it big, finds place in BCCI scoring panel. BPL survey to begin in Assam from 1st December. Revision for inclusion in BPL list. Assam's Border Development Minister's statement adds fuel to the ongoing dispute with Nagaland. Modi on second round of Sadbhavana mission. Day-long fast in Dwarka. Dog that tracked down Osama bin Laden is now hunting poachers in Assam. Bilateral boost to Tripura. 21 truck load of goods arrived in Agartala from Bangladesh. Anna Hazare begins week-long Maun Vyat to cleanse his body and soul. Now the news in detail. Perhaps the big story at this hour. The stage is set for what could be volatile showdown between the ruling Congress and the opposition over the recent land swap deal with Bangladesh. The Assam Assembly meets tomorrow to discuss the international treaty.
A ruling Congress and the opposition parties are all set for a volatile showdown during the special session of the Assam Assembly on Monday, called solely to discuss the land swap deal with Bangladesh. Coming in the wake of large-scale statewide protest against the deal, the Congress is expected to come under heavy fire from the opposition, especially the AGP and BJP. However, the Assembly will not be able to pass any resolution on the land deal, neither in support nor against it, as the agreement is yet to be ratified by the Parliament. এই অধিবেশনত আমাৰ এটা বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব। এটো যোৱা 29 তাৰিখে আমাৰ বিজনেছ এডভাইজৰী কমিটিৰ মিটিং হৈছিল। তাত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ বৰ্ডাৰৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব। এতিয়া এটো এই কাৰণে আলোচনা কৰিবলগীয়া হৈছে যে এই যেটো সীমা সম্পৰ্ক লৈ পেলাই আজি কিছুদিন ধৰি যেটো বিভিন্ন মহলত আলোচনা বিলোচনা হৈ আছে, এই আলোচনা বিলোচনাটো সঠিকভাৱে জনসাধাৰণক জনোৱাৰ কাৰণে আলোচনা হ'ব আৰু সেইদিনাখনেই আমাৰ এই গোটেই বহল ভিত্তিত এইটো আলোচনা কৰিব সদনে। The special session of the Assam Assembly to discuss the protocol on demarcating land border sign between India and Bangladesh has been called under Rule 130A of the State Assembly's Rules, Procedure and Conduct of Assembly's Business. Assembly Secretary Gauranga Prasad Das said that the members will get 3 minutes each to put their views in front of the House. He motion to brought more cognizant solution. Speaker hisabe cognizant লৈ পেলাই মই এটা ডেট ফিক্স কৰিছো। সেইটো ডিসকাশন হ'ব। এই এগ্ৰিমেণ্টখনৰ যেহেতু আমাৰ ষ্টেটৰ ইণ্টাৰেষ্ট তো তাত ইনভলভ হৈ আছে, সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। 9টাৰ পৰা 1:30টালৈকে বহিম, আকৌ 3:30টাৰ পৰা আমি 5টালৈকে বহিম। প্ৰত্যেকজন মেম্বাৰে 3 মিনিটকে সময় পাব। Considering that the ruling Congress along with its alliance partner BPF have a total strength of 90 legislators, while opposition has a strength of only 33 legislators, it will be interesting to see how the opposition battles it out with the ruling alliance over the contentious issue of giving away Assam land to Bangladesh. Inputs from Praveen Thakuria, Frontier TV, Guwahati. Dima Hasao is once again in the news, and for all the wrong reasons. At a time when most of the extremist outfits are brokering for peace in the region, Saturday's massacre has once again managed to push back the Hill District in the realms of fear and hatred. In the wee hours of Sunday morning, 16 houses were torched and one was shot dead by miscreants of the 20 Floated Hills Tiger Force in a North Gaizan village near Haflong. Here's a special report. Blood-filled Dima Hasao. The troubled region is once again surrounded by clouds of uncertainty, hatred and fear following the recent spurt of subversive activities in the Hills District. Although temporary peace had returned with some of the mainstream extremists calling a truce with the state government and with the centre, the situation now in the district has turned from bad to worse. The shock murder of James Dimhasa has now brought the entire district into a standstill. After the burn call by the Dimhasa students' union passed off, with stray incidents being reported, anti-social elements once again went on the rampage on Saturday, destroying life and property. Not only the miscreants set 17 houses on fire, they started firing blindly at innocent villagers, killing the village head on the spot who had nothing to do with the power struggle going on in the district. The villagers had no clue about the ongoing onslaught, and in their bid to escape the massacre, many of them were seriously injured, while 3 of them are reportedly breathing their last breaths in the nearby hospital. Now, the people of the troubled district are living in a life of uncertainty, hatred and fear following the brutal attack on Saturday. हम लोग बस्ती के कमरा है, लेकिन हम लोग बस्ती में आज का रात में पोस्ट के खंडर में खूब फायरिंग करके जबरदस्ती होके कोहर चला दिया, 16 कोहर और टोटल 36 कोहर है, 16 कोहर चला दिया। लेकिन उसमें हम लोग को कुछ भी नहीं है, पोस्ट के पता खुलने में नहीं सका, उसी हम लोग बागान में फोड़ गया। हम लोग का ये गाँव में आज सुबह 4 बजे में उग्रपंथी आई के 16 कोहर जला दिया और 3 आदमी को जख्म कर दिया गोली से और 1 आदमी को मरा दिया पुराना कबूरा को। The police have launched a massive search operation. However, they have had no head away, managing to find only empty cartridges from the spot.
Fearing more such strikes in the days to come, the district administration has beefed up security arrangements in the region. Although the district administration is taking all precautions to prevent such strikes in the region, it will not help in any way to bring back peace in this region anytime sooner. Inputs from Masadik Hassan Borbhoya from Frontier TV, Haflong. Well, after the Congress Legislative Party meeting, the Assam Chief Minister Tarun Gogoi, while talking to the media, had this to say. The subject আৰু এইটো আমি কৰা নাই, প্ৰফুল্ল মহন্তই তেওঁলোকে নিজে বিচাৰিছে যে এটা স্পেচিয়েল সেশন হ'ব লাগে ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে এই এগ্ৰিমেণ্টটো তেওঁলোকৰ আমি ডিমাণ্ডত আৰু যেহেতু এটা এটা ইস্যু মেজৰ ইস্যু যিটো লৈ আজি এজিপিয়ে হওক বিজেপিয়ে হওক বিভিন্ন দলে এটা আমাৰ এই প্ৰশ্নটো উদ্ভাৱ মানে ৰেইজ কৰিছে আমি তেওঁলোকে যেটা ডিমাণ্ডো কৰিছে মই জনাত স্পেচিয়েল সেজন আগতে যদি কেতিয়া হৈছে মই নাজানো কিন্তু আজি কিমান বছৰ হোৱা নাই আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি সাবজেক্টটো হয় এটা আজি বহু বছৰ ধৰি এটা পেন্ডিং সাবজেক্ট আছে যেহেতু তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰিছে আমি সেইটো আমি তেওঁলোকও ক'বলৈ সুবিধা পাব আৰু আমিও আমাৰ বক্তব্য দিবলৈ সুবিধা পাব তাৰপিছত ৰাইজে চাব যে কোনটো শুদ্ধ কোনটো অশুদ্ধ বা আমি ভাল কৰিলো নে বেয়া কৰিলো আসল আমাৰ ৰাইজে আমাৰ মালিক বিচাৰক তেওঁলোক সেইকাৰণে সুবিধাৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ যে লাইভ টেলিকাষ্টটো হওক ৰাইজেও জানিব তেওঁলোকৰ বক্তব্য দিব আৰু আমিও আমাৰ বক্তৃতা দিম তাৰপিছত ৰাইজে বিচাৰ কৰিব এই যিখন চুক্তি হ'ল ইয়াৰ পৰা অসমৰ লোকচান হৈছে নে লাভ হৈছে নে ক্ষতি হৈছে নে উপকাৰ হৈছে এইটো হ'ল তাকে কওক যদি তুমি বিচাৰিছিলা কেলে মহন্তইটো এক নম্বৰ বিচাৰিছিলে কোনে তেওঁহে বিচাৰিছে তেওঁহে বিচাৰি যদি কয় যে এইখনৰ দৰকাৰ নাই আমি নকৰিলোহেঁতেন আজি ইমান পইচাও খৰচ নকৰিলোহেঁতেন যদি দৰকাৰেই নাই আগতে কোৱাহেঁতেনে হয় আমাক আজি চৰকাৰৰ ইমান পইচা খৰচ কৰি এইখিনি তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ডৰ কাৰণে সেইটো আমি অধিকাৰ সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু ইয়াৰ পৰা লাভৱান হ'ল সেইটো কথা ডিটেইলছটো নহ'ব পাৰে সেই বিষয়ে মই সংবিধানিক কথাটো ক'ব পৰা নাই যে হয় এটা নথকা নহয় কিন্তু ইয়াৰ পৰা যে যিটো কথা কৈ আছে যে লোকচান হৈছে এইটো এতিয়াতো ফাইনেলো হোৱা নাই এইটো ৰেটিফাইড যেতিয়ালৈকে নহয় পাৰ্লিয়ামেণ্ট বুজা নাই তেতিয়ালৈকেতো এইটো এটা এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে এইটো কি হ'ব কাইলৈ হ'ব আজিতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কাইলৈ কি হ'ব কিন্তু আমিও আমাৰ যিটো কয় গণ্ডিৰ ভিতৰত যিমানখিনি পাৰোঁ ডিছকাছ আমি এইটোৱে কৰিম হয় কিছু কথা নথকা নহয় কিন্তু যেহেতু তেওঁলোকে ৰেইজ কৰিছে ইয়াৰ পৰা সেইখন আমিতো গোটেই এগ্ৰিমেণ্টখন আমি ডিছকাছো নকৰোঁ কেনেকৈ কৰিম তাত বেংগলো আছে তাত কি কয় মিজোৰামো আছে ত্ৰিপুৰাও আছে আমি আসামৰ পাৰ্টটোত আমাৰ এই চুক্তিৰ পৰা লাভ হৈছে বা নাই আমি সেই ধৰণৰ কথা সেইটো তেওঁলোকে ৰেইজ কৰিছিল Partha Bose, a student of 12th standard, and Sumi Borgohai, a 9th standard student of Shankardev Shishu Niketan, committed suicide by jumping from the bridge over Disang River at Nanglamora in Sivasagar on Sunday. A Pulsar bike, their footwears and a suicide note was recovered near the bridge. The bodies were recovered by the local fishermen. Tragic end to a love story there. Well, former Karnataka Chief Minister B.S. Yedurappa was rushed to the hospital late on Saturday night after he complained of chest pain. Yedurappa is undergoing treatment in the ICU of Jayadeva Hospital. This came within hours of him being arrested in a land denotification scam and being lodged at the central prison in Bangalore. Yedurappa surrendered on Saturday after a special Lokayu court rejected his bail petition in the two government land denotification cases. Karnataka Chief Minister Sadananda Godwa visited Yedurappa on Sunday at Jayadeva Hospital. His party has though come out in his support and vowed to fight it out in the court. The land scheme was once dismissed by Yedurappa as a frivolous charge against him. The BJP leader, who is known for his grit and survival skill, is now starting an uncertain future. He is in ICU at present. Social activists